We came out of COVID first. I described that in my book, my conversations with Albert Bourla of Pfizer, and I persuaded him to give tiny Israel the necessary vaccines to get us out first from the COVID. And the reason I could do that is because we have a database, 98%, a medical database. 98% of our population has digitized medical records and little card, and anywhere you go in any hospital in Israel, north, south, doesn't make any difference. Boom, you punch it in, and you know everything about this patient for the last 20 years. I said, we'll use that to tell you whether these vaccines, what do they do to people, not individual people, not with their individual identities, but statistically, what does it do to people with, meningitis? What does it do to people with high blood pressure? What is it? You want to know that. So Israel became, if you will, the lab for Pfizer, and that's how we did it. We got it out, and we gave the information to the world. Not only it's been published in medical magazines and so on. Kami keluar dari COVID terlebih dahulu. Saya menjelaskan hal itu dalam buku saya. Percakapan saya dengan Albert Bourla Pfizer, dan saya membujuknya untuk memberikan vaksin yang diperlukan kepada Israel yang kecil agar kita bisa keluar dari COVID terlebih dahulu. Dan alasan saya bisa melakukan itu adalah karena kita punya database, 98% database medis, 98% populasi kita sudah mendigitalkan catatan medis dan kartu kecil dan kemanapun Anda pergi, di rumah sakit manapun di Israel, utara, selatan. Tidak ada bedanya. Boom! Anda memasukkannya dan Anda tahu segalanya tentang pasien ini selama 20 tahun terakhir. Saya katakan, kami akan menggunakannya untuk memberitahu Anda apakah vaksin ini, apa pengaruhnya terhadap manusia, bukan pada individu, bukan pada identitas masing-masing, tetapi secara statistik, apa pengaruhnya terhadap orang yang menderita meningitis. Apa pengaruhnya terhadap orang dengan tekanan darah tinggi? Apa yang ingin Anda ketahui sehingga Israel menjadi laboratorium bagi Pfizer, dan begitulah cara kami melakukannya. Kami keluar dan kami memberikan informasi kepada dunia, tidak hanya dipublikasikan di majalah medis dan sebagainya.